Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. So hari ini kita akan buat online classes because saya tak ada dekat Shah Alam at the moment. So today topic is about the locomotion of mobile robot. So in this case we are going to discuss on the wheel-based platform because we are targeting the terrestrial environment. So in this slide, we will discuss on the comparison between the fixed robot and mobile robot. So this comparison can be looked into three areas or three platforms. The first one is the on the operating area. So for a fixed robot, the operating area is very limited because you screw the robot on the floor. Okay, while on the other hand, the mobile robot, it can move everywhere in the area and then it can adapt to the space because dia nak buat the task lah that has been given to the robot. And then in the second platform where the adaptability to its surrounding, so the fixed robot, it can move in a wider area if you configure the movement of each actuator here. Okay, sorry. Okay, so it is depend on the movement ataupun on the degree that you have given to this robot manipulator, for example. So it can move actually in a wider area lah. Okay, and then on the control algorithm, so usually the fixed robot will only apply a fix of sequence algorithm ataupun you bagi arahan lah. First dia start pergi kat point A, lepas tu pergi kat point B, and then C, D and so on. Lepas tu dia akan repeat balik. Okay, while the mobile robot, usually you tak bagi dalam bentuk fix of sequence. You bagi dalam bentuk algorithm yang lebih kompleks lah, so that dia boleh adapt to the dynamic and static environment. Okay, for example, like dia menggunakan SLAM technique ataupun dia menggunakan AI technique, okay, to move around. So why do we call a robot as an autonomous robot? So first thing first is autonomous robot is usually they are mobile. Okay, and then they can make its own decision based on the algorithm that you have feed to the system, and then usually it can move around or do its tasks without the human guidance. Okay, that's why we call it as an autonomous robot. For example, in this case, the robot able to detect object, okay, by the means of sensors, menggunakan sensors, and then process the information that obtains from the sensor, and then turns it into movement without the usage of any remote control. So meaning that dia buat dia punya sendiri decision making, dia gerak based on dia punya own decision making. For example, macam this autonomous line follower, so they just follow the line without the guidance from human. Okay. Okay, locomotion is a process that cause the mobile robot to move, okay, by giving forces. Okay, so for example, in our case, the forces is coming from the motor driver as well as power or battery. Okay, and then this force is usually applied on actuators. So in our case, the actuators will be DC motor.
by taking care the possible output power to cater for the robot load. For example, kalau you nak pergi laju, so you have to give more power to the actuator. Kalau you nak pergi slow, and then you have to give less power lah to the actuator. Okay, further consideration that we need to do when we try to choose ataupun the types, we try to choose the types of the locomotion. First is you need to see the environment that is going to cater ataupun dia akan perform dia punya task tu. If the environment is udara, then the type of locomotion is of course lah flying kan. So water lain, ground pun lain. So another important matters that you need to consider when you try to establish a proper locomotion is the stability of the locomotion type. So if you see that the locomotion type is not stable in that certain environment, then you have to choose another locomotion, or you have to add another locomotion to that robot. And then the contact point, you have to see, kalau for example lah, kalau you punya robot tu run on a ground, so you have to see the ground either it is smooth ataupun rough ground. So kalau smooth dengan rough ground ni, you have to choose a different wheel, okay, to perform the operation. And also finally the environment. Kalau you choose environment yang very dynamic ataupun dia punya structure environment is uneven, permukaan yang tidak rata, then you have to choose the suitable type of locomotion for that robot to move in that kind of environment. So kita akan tengok macam mana sebenarnya pergerakan robot secara autonomous ni dalam real world. So kalau kita menggunakan sistem yang open, okay, so usually the robot tu dia akan start plan dia punya laluan ataupun path. Okay, so bila dia dah plan dia punya laluan, dia dah tahu dah dekat mana dia nak pergi and apa dia nak buat, and then dia akan create the path. So bila dia dah create the path, dia akan try to execute the path. So untuk execute the path, then this one is done by the motion that is given by the actuator. So in our case, mobile robot kita lah, DC motor akan start berpusing lah. Okay, and then dia akan bergerak di dalam real environment. This one is open loop control architecture. So dia akan bergerak lah. Dan dia tak akan tengok apa yang berlaku dekat dalam environment. So meaning that kalau robot you bergerak, katakan this is you punya robot, dia katakan you nak pergi dekat kawasan sini. Okay, disebabkan you tak measure what is actually happens in that real environment. So maybe robot you tak akan bergerak lurus. Dia mungkin akan bergerak macam ni. Atau dia mungkin akan bergerak macam ni. So this is open loop control architecture ataupun open loop system. So you tak boleh control pergerakan robot. Okay, so in our case, we are not going to use the open loop control architecture, whereby we are going to use closed loop control architecture. So di mana dalam closed loop control architecture ni, okay, dia akan baca information daripada environment. Dia akan baca all these thing lah. Okay, yang ini adalah perkara-perkara yang tidak ada di dalam open loop control architecture. Yang mana di perkara-perkara ini ataupun these problems will be solved by using the closed loop control architecture. So kita tengok apa tu closed loop control architecture. So in closed loop control architecture, so it is still the same. Okay, the robot will plan its path. Okay, and then dia akan try to execute the path by generating output power at its actuator, gerakkan motor for example, and then
Bila dia bergerak, dia akan menggunakan feedback sensor ataupun sensing untuk baca ataupun capture information from the environment. Okay. And then afterwards, dia akan try to map the environment. Okay, bila dia dah dapat baca data daripada environment, dia akan map. Lepas tu nanti from this map, dia akan position the robot and then dia akan plan balik semula dia punya path so that dia follow the environment punya keadaan. Okay, for example katakan ini you punya robot. Okay, dekat sini ada pokok, ada pokok, ada pokok. Okay, dia kena pergi dekat sini. Dia kena pergi dekat point A ni. Alright, so sebelum dia bergerak, dia akan plan dia punya path. So dia akan check kawasan mana yang dia boleh lalu. Dia akan check. Okay, lepas tu bila dia dah dapat check, okay, katakan okay, this one dia boleh lalu. Right, so sebelum dia lalu, dia akan check ada tak obstacle dekat sini. Any obstacle dekat sini. Kalau tak ada obstacle, dia akan map. Dia akan jalan dan dia akan map segala obstacle yang ada kat sekeliling dia. Okay, lepas tu dia akan position dia punya badan. Bila sampai sini dia position dia punya badan. Sebab kat sini dah ada turn. Right? Lepas tu dia akan buat balik semula semua benda ni sampailah dia reach point A. Okay, ini yang happen in the closed loop control architecture. So maksudnya masa robot tu bergerak, dia akan check dia punya surrounding. Okay, so kalau ada obstacle, ada laluan yang free, so dia akan map semua benda tu dekat dalam dia punya virtual map dia lah. Dia letak dalam memory dia. So that nanti in future bila dia nak lalu, dia dah tahu dah keadaan kat situ, rupa bentuk dia macam mana. Okay, that is in real environment punya autonomous mobile robot. So ini yang saya dah explain dalam kelas, which the locomotion is actually following the movement of human and animal. Okay. So kita tengok kepada wheel basic yang kita akan guna dalam kita punya mobile robot. So wheel ni yang paling senang untuk digunakan. Okay, and then dia punya mechanism is very simple. So pergerakan wheel ni is actually dia ada axis. One axis yang dekat tengah-tengah roda tu, dekat dia punya center, and then dia akan connected to wheel yang free rolling. Okay, sebab tu wheel you boleh bergerak. Okay, and then this axis is roll axis lah, sebab axis ni akan bergerak juga secara roll. Okay, ini adalah basic structure of a wheel. Okay, so pergerakan angular ni, pergerakan ni kita panggil sebagai angular movement sebab dia bergerak dalam bentuk berpusing. Okay, angular movement. So bila tayar you bergerak dalam keadaan berpusing, sebenarnya you punya robot tu bergerak ke hadapan. Kan, bila tayar kereta kita berpusing, kereta kita bergerak ke hadapan kan. So pergerakan ke hadapan tu kita namakan sebagai linear motion. Okay, walaupun tayar tu berpusing tetapi dia menghasilkan linear motion. So this is a type of wheel. Okay, so ada banyak jenis type of wheel. Ada fixed wheel. Fixed wheel yang ni, okay, fixed wheel ni kalau you perasan ada troli, dia punya tayar tak boleh berpusing. Okay, troli tu just boleh gerak ke depan je ataupun ke belakang. Okay, kalau you nak turn, you kena buat turn yang besar sebab dia punya tayar tak boleh berpusing. Ni kita namakan sebagai fixed wheel. Okay, ada juga yang center orientable wheel. So ni center orientable ni dekat sini ni, dekat bahagian tengah ni, dia ada rotational rotational punya sendi lah. Right, dia ada rotational joint. Okay, so tayar tu boleh berpusing macam tayar troli dekat Lotus ke kat Giant kan, so dia boleh berpusing. Ada juga yang jenis off-centered. Off-centered ni, bahagian yang boleh berpusing ni, dia tak center, tak sama dengan center wheel ni. Okay, dia tak sama center, boleh juga Yang ni dia sama dengan center wheel. Tempat pusing dia tu sama dengan center of the wheel. Ada juga yang special wheel, nama dia sebagai Swedish ataupun spherical. Okay, yang ni adalah Swedish wheel. Okay, dia ada banyak roller dekat dalam satu wheel. Okay, ada juga yang spherical wheel yang macam ni. Bola ni akan berpusing.
Okay, tadi kita dah tengok dah apa tu omni wheel. Now kita tengok fungsi of the wheels. So there are three functions for the wheel. The first one is to drive the wheel. To drive the robot, ataupun kita namakan sebagai drive wheel. And then the second one is steer wheel, di mana steer wheel akan digunakan untuk mengubah arah robot tersebut, sama ada pergi ke kiri, ke kanan. Okay, and then the last one kita ada balance wheel. Dia tidak berfungsi sebagai drive dan juga steer, tetapi dia hanya ada dekat robot tu untuk balance structure robot tu. Okay, nanti kita tengok macam mana dia balance kan. Okay, so ini example of between steer and drive wheel. So usually yang steer ni, you punya tayar boleh berpusing lah. Boleh tukar arah ke sini ataupun ke sana. Okay, so bila tayar you boleh berubah arah ke sini ke sana ni, ini namanya sebagai steer wheel. Yang belakang adalah drive wheel. Dia akan tolak kereta ni ke hadapan. Alright. Itu contoh kalau dekat kita punya kereta lah. Yang depan tu adalah steer wheel, tayar depan steer wheel, and then tayar belakang is the drive wheel. Okay, so kalau tayar depan tu dia yang steer, kita namakan sebagai active steering. So yang belakang ni dia passive, dia akan support active steering. Okay. And then kita tengok steering system yang ada dekat robot. Okay, so for example, kalau you menggunakan dua tayar macam ni, so usually tayar belakang ni kita akan jadikan dia sebagai drive wheel, atau tayar depan akan jadikan sebagai steer wheel. Ini sebagai contoh. Okay. And then ada juga tayar belakang ni, dua-dua tayar ni kita menggunakan differential drive wheels. So differential drive wheels meaning that tayar belakang ni dia boleh jadi drive dan dia boleh jadi steer. Okay, contoh macam ni. Okay, kenapa nama dia differential drive wheels? Because tayar ni dia akan bersambung dengan independent actuator. Bermaksud, okay, katakan saya lukis gambar robot dekat sini. Ni tayar kiri, ni tayar kanan. So tayar ni dia connect to motor satu. Okay, dan tayar belah kanan ni dia connect to motor 2. Okay, maksudnya dia dikawal oleh independent actuator. Ini actuator kita kan DC motor. Okay, dia dikawal oleh independent actuator. So kalau dia dikawal oleh independent actuator macam ni, kita namakan sebagai differential drive wheels. Okay. Jadi bila dia dikawal oleh independent actuator, so meaning that kelajuan katakan V1 dengan V2 ni dia boleh berubah. Sama ada V1 boleh sama dengan V2 atau V1 tak sama dengan V2. Okay, sebabnya dia dikontrol oleh different motor driver. So dalam kes kita akan guna teknik macam ni lah, differential drive wheel. So kalau saya tanya what is differential drive wheel, so meaning that the wheel is connected to independent actuators ataupun DC motor. So meaning that each tire will be controlled by different motor. Okay. Okay, so ini adalah steering system. So kalau menggunakan differential drive wheels, so this tire also can be used as steering. Dia boleh jadi drive, dia boleh jadi steering. Okay, so kalau dia dekat belakang ni, dia steer, depan ni sebagai balance sajalah. Okay, kalau kat belakang ni dia active steering, so depan ni sebagai passive steering. Okay. So ini adalah contoh robot yang menggunakan 3 tayar dan dia bersambung dengan satu motor. So ketiga-tiga ni adalah aktif dan juga ketiga-tiga ni adalah active steering dan juga active driving. Dan velocity dia ataupun kelajuan dia untuk ketiga-tiga tayar ini adalah sama. Okay. So kalau omnidirectional wheel ni yang menggunakan Swedish tayar yang tadi tu, yang special tu. So pergerakan robot tu kalau menggunakan this Swedish tayar ni, dia boleh bergerak ke hadapan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, dan dia juga boleh bergerak dalam bentuk lateral movement. Okay, maksudnya 45 degree ataupun lateral
movement. Sebab tu kita namakan dia sebagai omni. Okey, dia boleh bergerak dalam banyak direction lah. Okey, tak macam kereta kita. Kalau kita menggunakan tayar biasa, ada dua je macam ni. So, kita hanya boleh bergerak ke depan dan ke belakang sahaja. Okey, different dengan Swedish tayar. Dia boleh bergerak dalam banyak arah ataupun direction. Kalau macam kereta kita menggunakan Ackerman steering. Okay, you perasan kan kalau you bawa kereta, bila you nak turn, you sebenarnya akan ambil satu radius of turn yang besar. Okay, you tak boleh buat sharp turn. Tak boleh buat sharp turn Ini adalah kerana you punya turn tu akan dilimitkan dengan you punya steering mechanism here. Kan dia ada drive shaft kat sini kan. So this one yang akan ikat tayar ni. So dia akan limitkan tayar ni punya pergerakan. So that's why you have to take a big turn lah bila you nak buat turn. Alright, ini beza di antara Ackerman steering dengan steering robot kita nanti So ini cara you nak arrange you punya wheels. Okay, so you boleh arrange you punya robot tu dengan beberapa bilangan wheels lah. Okay, 3 wheels ni are very sufficient lah. Kalau you gunakan 2 wheels, so you perlukan stability yang sangat tinggi dan you mungkin kena tambah algoritma dekat dalam you punya robot tu untuk make sure that dia bergerak dalam keadaan yang stable. Okay, so ini contoh Contoh you menggunakan 2 wheel. So robot you kena ada balancing. Okay, untuk dia bergerak kekal tegak macam ni. Okay. Tapi dalam kes ni, dia menggunakan teknik ni lah. Apabila kedua-dua tayar disambung dengan motor driver. So, dia menggunakan differential drive wheel teknik. Okay, yang dalam kes you akan gunakan this teknik. Okay, ada 2 tayar kat belakang which is connected to independent DC motor and then they apply the differential drive system and then dekat depan ni akan ada satu caster wheel ataupun spherical ball. Okay, dalam kes ni dia menggunakan wheel yang boleh berubah arah. Tapi dalam kes ni you tak pakai wheel yang boleh berubah arah, you pakai spherical ball nanti. So ini yang you punya teknik nanti, akan menggunakan satu caster ataupun spherical ball sebagai balance. Yang belakang ni menggunakan differential drive wheels. So ini yang menggunakan omni. Okay. Ataupun menggunakan 4 tayar yang sama. So kalau 4 tayar yang sama, kalau dalam kes ni, you boleh nampak sebenarnya tayar dia tak boleh pun bergerak ke kiri atau ke kanan. Dia fix kan. Jadi untuk dia bergerak ke kiri ke kanan tu, kat belakang ni dia akan pakai differential drive wheel supaya dia boleh bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Okay, kalau macam omni ni dia boleh bergerak ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang and then boleh sengit pun. Okay, ni omni. So itu sahaja. Okay, untuk kelas ni kita just basically saya just nak introduce to you the type of wheels that we are going yang digunakan dalam robot and then the type of movement yang wheel tersebut boleh guna. Okay, boleh buat So kalau different type of wheel dia akan menghasilkan different movement. And then you have to remember kalau differential drive system bermaksud each wheel is connected to independent DC motor ataupun independent actuator. Okay, so insyaAllah next class kita akan start buat Arduino dan saya harap kamu bawa kamu punya box, toolbox tu lah. So kita akan start buat programming and some circuit design sikit lah. Okay, alright, so I see you again in the next class. Okay, Assalamualaikum.